ربي نم واقعك سنين بين ربي سن الرحافة جيسو بليان تيكا قالي آمين جل آمين دوين دكوهن قبلو مالي بجتي وانا نتانيا جودا من بين جولين بيا عربا جيتشودا دوفي كينا فنتين نابراتي فتانا غرو بليس كينا فن جغنان جيزي تكو تكو هنجر إير اللي بيتن إير يجون كان بقى غوبزي واو بيتا بقى ما شاء الله تبارك الله من اللي ربي نجمتشو بياس إن بيك دوبرتين جودا دوبرتي وان هندكي ستو موري أكتاتي جودا دوبرتين إير دوبرتين إرجي تسوداتو كجنان سن أورمون ويتو واجتة أما بليس كينا هم ما جدا ميوجمانا جيفنا mana bana muri dawiya gara pidit ba itu ba ina tole wasa dage fado jechuudha maaliif bakka waagaa keenya rabbiin nama beeku nu faakin mi qoota dhugaa rabbitti baay'ina aarse warri jechuudha taa'illee amma boota istuudiyoo keellee bareechifadhee jira yana mul'ata maaliif dhaabadhee qaaba kan jiru gara yaada kiyyaatti ta'uu deebi'ee jechuudha. ስማታ የሚገርማችሁ ነገር ሚስቴ እንዳልኳችሁ የማንም ቅመምና ለእኔ የከፈለችው መስዋዕትነት ማንም አልከፈለልኝ። እኔ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ታዊ ከሆነ ሚስቶቻችሁ ዱባይ ካመጣቻችሁ በኋላ ወንዶች በቃ እንደዚህ አይነት ስራ የማይሆን ስራ አሁን ጊዜ ላይ 1500 ድርሃም ነበረቻለች። እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ሚስቴ በዛ አጋጣሚ ሁሌም በቃ እጎራብሻለሁ። ይህንንም ስጀምር የሚገርማችሁ ስጀምር ቲክቶክ ስጀምር ትችላለህ ቀጥል ነው ያለች። እኔ መጀመሪያ ቲክቶክ ስጀምር እሷን ይደብራታል ብዬ ጠይቄ ነው የጀመሩ። ቲክቶክ በከፍት ይደብርሻል አይደብርሽም? ተናሮቱ ቢነቀጣ ጅችዳ ሰገሌ ኢሳ ዋይ ብቻ እንት ማሻአላህ ተባረከላ ወንድማችን አላህ አሁንም ጨምሮ ይስጥ። ራሱን ማክሰው ነው ሶማ እንትን ምለው ማለት ነው። መሰን ሰራት ጀጀጆ ከባን ካንዴ ወከ ቲክቶክ አርጉ ደንዴት ነው ጀጆዳ ለምን ጊዜ አማ ቲክቶክን ፈየደም ነው ጫላን ቲክቶክ ወርጀራ ጀጆዳ ማንኒ ዋን ከነተ ማጀቹ በርባደ ጉጋያን ከ ገመግመን አላበሬ ካሜራ ቦታ ካዱን ቀቡ ስታዲዮም ከ አልገመ ይውባዳ ዋሲን ጀቹ በርባደ ዱጋር ቢት ዋጋ ኒቲ ተሰኒ ኦስና አቂ ኒቲ ተሰኒ ኦስና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱጋር ቢት ባ ኤድቨርቲ አማና ዳመተኝ ጀቹ አካ ዲኒቲ ትለ ሆደ የሚጀቹዳ ከነዋን ተኤፊ ያ ኦፕሬሽን ይቃሊ ቦታ ጅርቱ ኦርስ ካፍቴ ورا أنا بوسكين نقول دينجرنا سريفة ما في سوفي كي يجتودا كنا وان ده بود إسين جرتوس بود أتكلم سجرتوسني وفوته أكنا سجوده أتمو ديفت أكنا كده يادني ياد إسين تروون إسين سيجو تجلتون راكون كم ميت كفت تاتين كفت بق وان كويس تفكر تجلتون ما يجتون جتودا وسيرو كني وان إسين بود أكلم إسين سكاف تسني إستد بود مثلا تقدم ودين ترى تتكودو كون جرت በቃ እሲ አኮላ ተተኮት ምናምን እሲን ሞ ቦቶይ ገነ ኢንሻአላህ ጉያ ረቢን ጀደ አረፈነ ወቸኔ ማልማል ጀደ እና ማል ጀደ ቪዲዮ እሳ ከሰቲ ወማ ከኒቲቲ አንሲ ወራዳ አከኒቲቲ ቶ ማለት መናናቴ ሲወራዳ ጀደ ስንከና ህንቤት ተኝቶ ታይ ባእነን ይርተን ወጋ ተከዳ ወጋ ለሜዳ ዋን ከነ ሰንጀ ያ ብሌቲ ቃል ከነ ሰንጀ ድገሩ ሰሙ ከት ጅራ ሰሙ ከቲን ሁሉ ሰሙ አካፊቲን ብሎዋን ተ jecha kana irra dhaabadhu laale idimee kee gizee kee maali sababna fakkeenyaaf biyyarraa dhufnu hundi keenna waan garagaraa yaada qabannee zim jennee dhufnee meera zim jennee biyya laalenne jennee hin dhufu tokkoffaa yoo akka beekamu hundi keen mana ijaarannee keessatti hiqaa itti guuttannee gala jira hiqaa kee guuttaa gal laal mana kee maatii kee laal wadeebuu qabaattallee deebi siin ja'a bichaan beeku asaamni keessan komentii jalatti naaf kenna taa waggaa tokko waggaa lama haga waggaa 8 qaachisa tursiisan jira inni garuu dhiyootii biraa achi qabaachuu danda'a allaala manin jenne abbabaa limasaa tarraa yeshi maal hojjetarreen siinee qaachi taa jedhe maal hojii mana galaa jira kana waan ta'eef kana wasanoo sammuu keessanii kabeeku sin caalaa hin jiru jechuudha kana waan ta'eef obboleeyyantii qaqqaalii warri dhiirallee jechuudha akka sanirraa gammannuuf nu gammachiisa akkuma dura jedhina fakkaata dhugaara viidiyoo addaan kukkutaa itti deebi'aa ture hin beektan jiru biyyoormaa jechuudha takkasii waamanii takkoo itti wayii kinoo tan kaameraa keellee afirra fageesse afitti urbuudhaa kana waan ta'eef obboleeyyantii qaqqaalii warri dhiirallee jechuudha amaanaa teessan nuyi
nun baddalina nun godda'ina onnee teenya hin caccabsina ka onnee keenya cabsu irra caalu wallahi ilma dhiiraati baay'inaan akka argutti jechuudha dubartii ka boochisu ilma dhiiraa waan taataniif af qusadhaa isiniin jedha garuu yaada baay'ee dubbachuu barbaadaa ga'een dubbadhu ammoo jechuudha dhiisuma naa dhiisan maali jedhan jedhanii akkuma isiniin jedha yaadni kee gamaa gamana na harkaa bobbadde dura dhugaa baqqabbataamit viidiyoo kana hoo dhageeffadhu jechuudha. YouTube itu na orgamale sila video kana gaduma sana geeffachiisa. ስራ አውጥቼ መቼ ነው እንደሚስት በቃ ቤቷ ቁጭ አድርጌ ማስተዳደራት ብዬ ነው ሁሌም የምማልመው። ሁሌም እሷ ጋር ሳወራ በቃ በዚህ ነገር ሞራሌ እንዲነካ እያለች እሷን ታጽናናኛለች። በቃ ይሄ dhageettanii dhiqqollee ta'u utubiin naqaxxoo baasee bakka seensisa sagalee namaa hin danda'amu. Kana waan ta'eef dhageettan jechuun inni jedhe. Kana maaltu isaa godhe inni hin gaddamu birrii dhugaa birrii guddaa wanni jedhe irraa fadhama birrii inni shallamame jechuudha. Birrii 1,100 bichaa kiisii kiyya keessaa qaba. Garuu TikTok irraa agarru amma nama beekamtii qabu kan ወላሉ ጀቹ ዋን ገዘበሌ ቀቡ ዋን በቃ ነም ተቆጣ ከከሲያና ስኒ ገላሚ ሰሙ አፍሌ በሸነን ሲሱ ወካሞ ደብሴ ወካ ወን ኡመታ ኪየ ፈየዱ ወካሞ ነማ ፈየ ነምን በሸነን ሲሰ ጀዴ ወካ ፍደቴ ዱ ደንዳ ነም ጃለቴ ወካ ሚዲያ ጉባን በው ስኒ ገልቲ ሚዲያ ጉበሌ በው ኒ ጥቂሜ ገባ ጀቹ እና ሚዲያ ጉባ በው ዋህዱ ሰፈየደ ጀቹዳ ዋህዱ ኢሳበኒ በሪ ሄዱ አማ ተከተኮ ኝርተን ቲክቶክ ኢሲ መሪያዴ በነዴ ቲክቶክ ሆ በነዱ ጀዴ sagalee kana natti fakkaatu tiktokii miti gazzaba isiin hojjettu wanna isiin hojjettu ifaaja isiin hojjettu iddoo isiniin mari'atiin gara biraa kagalchitu hin jirta yaa obboleessa kee qaalii tokko jechuudha ka isiin hojjette jechuudha tiktokii miti jechuudha tiktokii miti waan viidiyoo hojjedhe viidiyoo kee jala laalte yaada naa kennite yaadni kun badaa yaadni kun xuru tajettuun hin jirti iddoo fakkeenyaaf inni poostii godhee viidiyoo lakki akka dubartiin nan agarree fi lakki akkas akkan taaneef ka jettullee jiraatuu dandeetta. Halas isi laalte fuute maal goota dubartii bira si gale kana waan ta'eef irra laalladhu irra herreegi dubartii jechuun immoo mataan isii daamendiidha wallahi wanni isii siin jettu tokko irraa hin deebu jennaan waan san mee warri dubartii siin jettee wanna ittiin milkooftan tokko jirtanii lakki doosii siin jettu wanni guutaan waan san goote akka qilletti gabbadaa jirtutti beeki atillee okaa arguu dandeetta biyya naanna callee maana rakkatti kalaa saabuutu hunde inta labbaa gadaa fakkaadha jedhee fataa jedhee dhufe jedhee asitti ijarra ganna deemti jechuudha. Kana waan ta'eef viidiyoo kiyya asumatti dhaabaa laakii godhaasaniin jedhee jira. Gootan hongodhi yoo wayii lakkumsineen jira takka keessaneessin argaa horseentanii baatanii baay'ee viidiyoo kiyya asumarra dhaaba. Ciao. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebina.